बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म बहुत वाइड है और एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है। की है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूं। आज की वीडियो में हम फेमिनिज़म की डेफिनेशन को देखेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। उसके अलावा फेमिनिज़म की जो वेव्स हैं उन वेव्स को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म को पढ़ेंगे। उसके अलावा मेजर फेमिनिस्ट राइटर्स को और उनके वर्क्स को देखेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, फेमिनिज़म की डेफिनेशन देखने से पहले हम फेमिनिज़म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि फेमिनिज़म क्या है। फेमिनिज़म एक फ़िलोसफी है, एक टर्म है जिसमें वुमेन राइट्स के बारे में बात होती है, चाहे वो राइट्स पॉलिटिकल हों, एजुकेशनल राइट्स हों या फिर रिलीजियस हों या फिर मॉरल इकोनॉमिकल राइट्स हों। बाय ऑल मीन्स वुमेन राइट्स की बात की जाती है। जैसे कि हम वर्ड फेमिन से देखें तो लविंग, केयरिंग, सॉफ्ट, यानी कि तमाम जो गुड वर्ड्स हैं वो तमाम वर्ड्स जो हैं वो फेमिनिन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर मेल डोमिनेंस है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर मर्द को स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर साइकोलॉजिकल हो। यानी कि हर तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हम रह रहे हैं और औरत को वीकर समझा जाता है, औरत को वीकर या फिर कमज़ोर समझा जाता है और ये रॉन्ग बिलीफ है। इसी बिलीफ को ख़त्म करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई। यहाँ पर फेमिनिज़म की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जितने भी फेमिनिस्ट थे डिफरेंट फील्ड के, उन्होंने फेमिनिज़म को डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर ओन सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल पर्सपेक्टिव से वुमेन फेमिनिज़म को डिफ़ाइन किया है। फिर भी यहाँ पे दो वैलिड डेफिनेशंस मौजूद हैं। द बिलीव दैट वुमेन शुड बी अलाउड द सेम राइट्स, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन एंड बी ट्रीटेड इन द सेम वे आर द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इंटेंडेड टू अचीव दिस स्टेट। यानी कि ये बिलीव होना चाहिए कि औरतों को और मर्दों के राइट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, पावर में हो, अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और जिस तरह से मर्दों को ट्रीट किया जाता है उसी तरह से ही औरतों को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। सेकंड डेफिनेशन है इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन। अगर हम शॉर्टली फेमिनिज़म को समझें तो इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि मर्दों के लिए और औरतों के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए। वो राइट्स जो भी हों, जिस तरह के भी राइट्स हों, पॉलिटिकल हों, एजुकेशनल हों, कल्चरल हों, इकोनॉमिकल हों, मॉरल हों, जो भी राइट्स हों वो मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल होने चाहिए। तो ये थी डेफिनेशन। आप इन दोनों में से कोई सी भी कर सकते हैं, आप दोनों डेफिनेशंस कर सकते हैं और आई होप आपको समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं फेमिनिज़म के ओरिजिन के बारे में। वर्ड फेमिनिज़म कम्स फ्रॉम द वर्ड फेम। ठीक है, ये इस वर्ड से निकला है फेम, जिसका मतलब है वुमेन। एक्चुअली इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फेमिनिज़म। फेमिनिज़म जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। इस टर्म को कल्चरल इकोनॉमिक्स लेवल पर और मर्दों के जो राइट्स हैं उनको इक्वल करने के लिए बयान किया जाता है। ठीक है, और अभी तक इसकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो ऑब्सक्योर हैं। अगर हम फेमिनिज़म की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो थीरी है फेमिनिज़म, ये अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें तो ये सबसे पहले जो है फ्रांस में जो है वो इसकी अकरेंस हुई थी। फ्रांस में सबसे पहले औरतों ने अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट की। तब जो साइमन डी बेवियर हैं उन्होंने कहा था कि फ़र्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कोई औरत जिसने अपना कलम उठाया और अपने राइट्स के लिए बोली हो। इसके बाद स्टूडेंट्स 15 और 17 सेंचुरी में बहुत सारे राइटर्स ने इसके बारे में बात की। 1950s और 1960s में जब फेमिनिज़म का राइज था तो कुछ क्रिटिक्स, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे, वो कहते थे कि बहुत सालों मर्दों ने कम्युनिटीज़ को कंट्रोल किया है। मर्द ने ही लिखा, मर्द ने ही उसको जज किया, मर्द ने ही लिटरेरी हिस्ट्री को लिखा, मर्द मेल वर्क्स जो थे उनको इंपॉर्टेंस दी गई और उन्हीं के वर्क को जो है वो एनालाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने औरतों को टोटली जो है वो इस चीज़ से लिटरेरी कॉन्सेप्ट से निकाल दिया था। यानी कि पूरी तरह से मेल डोमिनेंट थे। जितनी भी फीमेल राइटर्स थी सबको इग्नोर किया और सब ने और अपने जो फीमेल कैरेक्टर्स थे उनको भी मिसकंस्ट्रक्ट किया। लेकिन 1960 में फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक्स ने सक्सेसफुली इन तमाम हालात को जो है वो चैलेंज किया। ठीक है, 1910 में यूएसए में फेमिनिज़म अकर हुई। सिमिलरली थिंकिंग हैज़ राइजन इन द यूएसए में भी 1948 में फेमिनिज़म जो है फेमिनिज़म का राइज हुआ। इंग्लैंड में 1878 के अंदर और रशिया में 1848 के अंदर और चाइना में 1911 में फेमिनिज़म जो है वो इंट्रोड्यूस हुई।
موسٹ امپورٹنٹ یہاں پہ کنسیپٹ ڈسکس کرنا ضروری ہے جو کہ ایلین شوالٹر نے دیا تھا، جو کہ ایک موسٹ امپورٹنٹ فیمنسٹ کرٹک ہیں. انہوں نے 2 کنسیپٹ دیے تھے. فرسٹ کنسیپٹ تھا ان کا فیمنن کرٹیک کا، اور سیکنڈ کنسیپٹ تھا گائنوسینٹرسزم کا. دونوں کنسیپٹس جو ہیں یہ بہت اہم ہیں فیمنسٹ تھیوری کے اندر ہیں. فیمنن کرٹیک کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. فیمنن کرٹیک کیا ہے؟ فیمنن کرٹیک میں ایلین شوالٹر جو ہیں انہوں نے عورت کو، وومن کو ایک ریڈر کہا ہے. ٹھیک ہے، فیمنن کرٹیک جیسا کہ اس ورڈ کو سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ کرٹیک کا کیا مطلب ہے. تو اگر ہم دیکھیں ورڈ کرٹیک، CRITIC کرٹک، اٹس مین کہ جو کرٹیسائز کرتا ہے، جو کرٹک ہے، ٹھیک ہے، جو کسی ورک کے اوپر کرٹیسائز کرنے والا جو ہے اس کو ہم کرٹک بولیں گے. لیکن یہاں پہ کوشچن ہے کرٹیک کا. کرٹیک کیا ہے؟ اس کے اگر آپ اسپیلنگ دیکھیں تو وہ ورڈ جو کسی نے کرٹیسائز کیا، کسی کرٹک نے، ٹھیک ہے، اور وہ ورک پھر پبلش ہوا اور اس ورک کو ہم کہیں گے کرٹیک. ٹھیک ہے، دس از اے وے آف اینالائزنگ لٹریچر ٹو سی ہاؤ اٹ پورٹریز ویمن اینڈ شیپ آور ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ دیم. اس پروجیکٹ کے اکارڈنگ لٹریچر کو انالائز کیا جاتا ہے کہ لٹریچر میں وومن کو کیسے پیش کیا جاتا ہے اور ہمارے وومن کے بارے میں کیا نظریات ہیں. ٹھیک ہے، فیمنسٹ کرٹک میں وومن کو ریڈر کہا ہے. اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح وومن کریکٹر کو بتایا جاتا ہے، کس طرح سے جینڈر رول کو کریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ اسٹیریوٹائپس کو ریویل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے گائنوسینٹرسزم کا، جو کہ ایک موسٹ امپورٹنٹ پروجیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ ورڈ گائنی سے اگر ہم سمجھیں تو اٹس مین وومن ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، یہ ایک لٹریری پروجیکٹ ہے ایلین شوالٹر کا. اس پروجیکٹ میں ایلین شوالٹر جو ہے انہوں نے وومن کو رائٹر کہا ہے. ٹھیک ہے، اس پروجیکٹ کے اکارڈنگ وومن کو رائٹر کہا ہے. ایلین شوالٹر کہتے ہیں کہ وومن کو سینٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ فوکس کیا گیا ہے کہ بجائے ان کو اگنور کرنے کے، اس کانسیپٹ کے اکارڈنگ وومن کے جو ایکسپیرینس ہیں، جو ان کے نظریات ہیں اور جو ان کا کلچرل کنٹریبیوشن ہے اس کو پرائیورٹی دینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس پروجیکٹ کا پرپز یہ تھا کہ عورت کو خود مختار ہونا چاہیے. میل ڈومیننس ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اپنی الگ سے ایک پہچان بنائی جائے. جو بھی ورک لٹریچر میں فیمیل رائٹرز نے لکھا ہے اس کو انالائز کرنے کے لیے اسی فریم ورک کو یوز کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی مردوں سے عورتوں کو ایک الگ کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ بنایا گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہ چاہتے تھے کہ فیمیل لٹریری کینن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جینڈر ایشوز تھے. ٹھیک ہے، جینڈر ایشوز کا بہت اہم کردار ہے. رائٹنگ ہو یا بھی کوئی بھی فیلڈ ہو، جینڈر ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. موومنٹ کا پرپس تھا کہ ایکویلٹی لے کے آئے، جسٹس لے کے آئے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی ڈومین ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، کلاس ہو، کوئی بھی کلاس ہو، اکانومی ہو، کاسٹ ہو، ریس ہو، یا پھر کلچر ہو، ریلیجن ہو. ہر ڈومین میں وومن کو جسٹس اور ایکویلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی ابیوز آف پاور جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ پاور کو ختم کرنا اس موومنٹ کا پرپس تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کافی زیادہ کوششیں کی گئی عورتوں کی ڈگنیٹی کے لیے، ایکویلٹی کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے کافی زیادہ کوششیں کی گئی اس موومنٹ کے تھرو. اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں سیکسزم کے خلاف یہ ایک جدوجہد تھی، ایک سٹرگل تھی، جہاں پر میل سپرمیسی تھی اور فیمیل آپریشن تھا. یعنی کہ ہر طرح سے عورت کو اوپریس کیا جا رہا تھا، چاہے ورک پلیس ہو، چاہے پھر گھر ہو، یا ہر جگہ پہ عورت کو جو ہے وہ اس کے رنگ کی وجہ سے اس کو کمتر سمجھا جاتا تھا، اس کو لو سمجھا جاتا تھا، اور میل کو ڈومیننٹ سمجھا جاتا تھا. اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، اسی انیکویلٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ موومنٹ چلائی گئی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں وومن آل اوور دا ورلڈ آر سین لیکنگ ایکسیس ٹو اپرچونٹیز. ہر طرح سے عورتوں کو جو ہے وہ اپرچونٹیز کی کمی تھی، ان کو نالج نہیں تھا، ان کو سکلز نہیں تھی، اور ہر طرح کے جو بیسک ہیومن رائٹس تھے ان کی سے بھی ان کو محروم رکھا جاتا تھا. ان ایوری نیشن وومن آر وکٹم آف آپریشن، سپریشن اینڈ کانسیکوینٹلی دے آر ہائیلی مارجنلائزڈ. یعنی کہ ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ کمتر سمجھا جاتا تھا، ان کو ایون بیسک رائٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہر قوم میں ہم دیکھ سکتے ہیں عورتیں جو تھی وہ آپریشن کا شکار تھیں. ٹھیک ہے، ان کو سپریس کیا جا رہا تھا. پلیٹو کے ٹائم پیریڈ میں، جو کہ گریک فلاسفر تھے، وہ کہتے تھے کہ عورتیں جو ہیں ویمن پوزیسز نیچرل کیپیسٹیز، یعنی کہ عورتوں کو بھی مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے. کہ اینشینٹ ٹائم پیریڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے لیے یا جو جینڈر ایکویلٹی ہے اس کو قائم کیا جائے، یعنی کہ سوسائٹی میں جو یہ ڈسکریمنیشن ہے مرد عورت کی، اس کو ختم کیا جائے. تو اسٹوڈنٹ فیمنزم کو فیمنسٹ اور اسکالرز نے
3 वेव्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वेव की पहले बात करते हैं। ये स्टार्ट हुई थी यूएसए और यूके के अंदर और मिड 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और इस वेव के अंदर जितने भी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आते हैं उनका ये पर्पस था कि औरत को लीगल राइट्स दिलाए जाएं। ठीक है, शुरू में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हुई, शुरू में इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस किया गया, हस्बैंड्स ओनरशिप के ऊपर फोकस किया गया। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड पर ये फोकस शिफ्ट होकर सफरेज पे आ गया। ब्रिटेन में औरतों को वोट की आज़ादी के लिए कैंपेन चलाई गई। 1918 में अगर हम देखें तो 30 साल तक की जो ख़वातीन थी उनको वोट की आज़ादी दी गई। और फिर क्या हुआ, बाद में 1920s के अंदर ये एक्सटेंड होकर 21 तक आ गया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स थे उनकी जितनी भी कोशिशें थी वो उनको जो है वो पूरी होती नज़र आने लगी। ठीक है, 1954 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टेब्लिश हुआ जो कि फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था। ठीक है, और स्कूल को एस्टेब्लिश किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, जो अपने इसी काम की वजह से जानी जाती हैं। 4 नवंबर 1854 में वो टर्की आई और उनके साथ एक ग्रुप था नर्सिस का जो कि बेस था 38 नर्सिस पर, और ये फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था। ठीक है, और इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चलने लग गई। हर तरफ जो है वो औरतों के हकूक़ के बारे में बात होने लग गई। ठीक है, औरतों को जो है वो आज़ादी दिलाने की तरफ बात होने लग गई। ठीक है, जेंडर जो था, जेंडर इश्यूज जो थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। फर्स्ट वेव केम टू क्लोज इन अराउंड 1920s व्हेन सम वाइट वुमेन ऑफ अ सर्टेन एज एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड हैड बीन गारंटीड द राइट टू वोट इन द यूएसए एंड यूके। यानी कि 1920s के अंदर फर्स्ट वेव जो थी ये क्लोज होने लग गई, जब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा औरतों को जो है वो वोट की आज़ादी मिली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तक जो है 21 तक की एज तक जो है वोट की आज़ादी दी गई। ठीक है, ये था फर्स्ट वेव के अंदर जो कुछ हुआ। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट वेव के अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जो 19th और 20th सेंचुरी में यूके और यूएसए में हुई। नेक्स्ट हम सेकेंड वेव की बात करते हैं। सेकेंड वेव फेमिनिज्म रेफर्स इट टू द पीरियड ऑफ एक्टिविटी इन द अर्ली 1960s एंड लास्टिंग थ्रू द 1980s। सेकेंड वेव जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मर्ज हुई थी, और इसको लिबरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसमें औरत के लीगल और सोशल इक्वालिटी पर फोकस किया गया। और सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो डिस्क्रिमिनेशन पर था, यानी कि जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको जो है वो पॉइंट आउट किया गया। The phrase women liberation was first used in the United States and in 1964 and first appeared in print in 1966। यानी कि 1964 में जो है वो यूनाइटेड स्टेट के अंदर फर्स्ट जो वुमेन लिबरेशन थी वो यूज़ हो गई, लेकिन ये अपेयर हुई थी प्रिंट में 1966 के अंदर। सेकेंड वेव वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर फेज ऑफ फेमिनिज्म इन्वॉल्विंग द सफरगेट्स इन द यूएसए एंड यूके। साइमन डी बोवियर रॉट अ बुक इन 1949 द सेकेंड सेक्स। और सबसे अहम पॉइंट जो सेकंड वेव में था ये फर्स्ट वेव की कंटिन्यूएशन थी। इनफैक्ट फर्स्ट वेव को नाम ही सेकंड वेव के बाद दिया गया। इसमें औरतों के कल्चरल, पॉलिटिकल और इनइक्वालिटीज़ को टारगेट किया गया और इस बात पे फोकस किया गया कि औरतों को भी वो तमाम राइट्स मिलें, चाहे वो राइट्स पॉलिटिकल हों, सोशल हों, कल्चरल हों, इकोनॉमिकल हों या फिर रिलीजियस हों। ठीक है, 20th सेंचुरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं साइमन डी बोवियर, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द सेकंड सेक्स। 1949 के अंदर उन्होंने इस बुक को लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी औरत जो है वो पैदा ही औरत नहीं होती, बल्कि उसका माशरा उसको औरत बना देता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि औरतों को हमेशा से अब नॉर्मल समझा गया और उनको ऑप्रेस किया गया। The first wave of feminism focused on the right of suffrage, whereas the second wave was largely concerned with the issues of equality such as ending discrimination। फर्स्ट वेव में औरतों के हकूक़ की बात की गई, औरतों की जो है वो इक्वल राइट्स के ऊपर बात की गई, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात की, यानी कि जायदाद में औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उसके अलावा औरतों के वोट की आज़ादी दी गई, वोट की आज़ादी के लिए बात की गई। लेकिन सेकंड वेव में एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, यानी कि मर्द औरत का जो डिफरेंस है, जो जेंडर डिफरेंस है, इसको ख़त्म करने की बात की गई और टोटली जो है औरतों को हर तरह से जो है वो कल्चरल, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई। सेकेंड वेव का जो मेन पर्पस था वो एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं थर्ड वेव के बारे में जो कि स्टार्ट हुई थी 1990s के अंदर। ठीक है, इस वेव को इसलिए पोस्ट फेमिनिज्म भी कहा जाता है और इस वेव में भी उन्हीं बिलीव्स के लिए लड़ा गया जिनके लिए प्रीवियस वेव्स में बात हुई, लेकिन इसका फोकस जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। इसने पॉलिटिकल या फिर लॉ पर फोकस कम किया, जबकि इसका जो मेन मकसद
مقصد تھا وہ انڈیویجول پر تھا، یعنی کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے موسٹلی جو ویسٹرن مڈل کلاس یا وائٹ کلاس وومن تھی، جبکہ تھرڈ ویو میں کلر، ریلیجن اور بیک گراؤنڈ وغیرہ سے ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1990s میں اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کو زیادہ امپورٹنس ملنے لگی تھی سوسائٹی میں، UK میں، بلکہ پوری دنیا میں، اور تھرڈ ویو کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب عورتوں کو تعلیمی مواقع مل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں، ان کے رائٹس کے بارے میں ڈیبیٹس ہو رہی تھی، اور تمام آکوپیشنز میں بھی ہمیں خواتین نظر آ رہی تھی، اور عورتیں لکھ رہی تھی، ایویلیویٹ کر رہی تھی کام کو، انٹرپریٹ کر رہی تھی، لٹریری جانراز کو جیسا کہ ڈرامہ، ناول، سٹوری، شارٹ سٹوری وغیرہ کو لکھا جا رہا تھا اور اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ نالج اس ویڈیو میں نے شیئر کیا ہے، اس کو آپ سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ میں اپلوڈ کروں گی کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں فیمنزم کو ڈسکرائب کرنا مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ 2 پارٹس میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے فیمنزم کی ویوز کو ڈسکس کیا ہے، اس کے علاوہ اوریجن، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ڈیفینیشنز وغیرہ کو ڈسکس کیا ہے، ایلین شوالٹر کے 2 کنسیپٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم فیمنزم کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اور میجر رائٹرز اور ان کے جو ورکس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔